गोटे मैरेज पार्टी रे ता सहित देखा होता से देखा गोटे अप्सरी परी लगुला। नाली रंगर ड्रेस सांगकू खोला बाल परिराइजर राजकुमार परी चमकुला। कथा हेबाकू बाहाना खोजुली हेले से एते चुलबुली थिला जे सबुबेले ता सहित किए ना किए रोहुतला। माने से जमा फ्री नथिला। केतेबेले ता माउसी आसी ता गाल चिपी दउथला तो केतेबेले ता पिउसी आसी ताकू गेल करि दउथला। एकुटिया पाइले तो ता सहित कथा हेबी आउ टिके एपट सपट हेले सेठी जेतिकी ता भाई थिले माने माउसी पुओ पिउसी पुओ मामू पुओ और दादा पुओ सहित निज भाई माने मो पिठी रे गढ़िया खोली देई थांते। सुजोग पाइलिनी पळे आसिली। राति सारा ता चेहरा मो आखि आगरू जमा भी जाउ नथला। पार्टीरू फेरी निद हेलानी। सकाळे उठी ऑफिस बाहरी गली। हठात रास्ता रे मु ताकू देखी चमकी पड़िली। बहुत व्यस्त थिला भलिया लागुथला। कौन गोटे असुविधा हेतिला भलिया लागुथला। मु पाखरे पहुँचिली। पचारिली मैडम कौन किसी असुविधा है कि? से कहला हाँ आज्ञा मते टिके साहाय्य करंतु। सेतिकी बेले कोउठी थिला पोड़ा मुआ आम कंपानीर जीएमटा मते कॉल कला। रोहित आज ऑफिस जल्दी पहुँच अर्जेंट अच्छी गोटे बड़ डील अच्छी तमे आसिले प्रेजेंटेशन देखई डीलटा फाइनाल करिवो। से अल्प समय भितर पहुँची जिवे। मु कौन करी भाभी पारु नथिली। एपटे से झील को हेल्प करी ना ऑफिस जीवी जहाँ पाई मु एते पागल ता सहित मिसिबार एई गोटे मौका। आउ एपटे जदि न जीवी तेबे कंपानीर बड़ लॉस होई जिवो। एमिति कि चाकरी भी जाई पारे। समयर चक्र रे दो छकरे ठिया हेतिबा रोहित कौन कला? प्रेम ना भविष्यत काहाकू प्रथमे निजर कला। जदि प्रेम हैला केमिति हैला आउ प्रेम हैला परे सेमानक प्रेम कौन सफल हैला ना विच्छेद हैला एसबू जानिबा आजिर ए कहानी रे। हेलो हाय नमस्कार स्टोरी विथ प्रतापर आउ एक नुआ कहानी को आपन को स्वागत। प्रेम पा अंध सबु काम पछरे पकई से झील को साहाय्य करने को निष्पत्ति नेला रोहित। से झील कॉलेज जाउतला आउ सेही समय रे फोन आसिला ता बापांकर एक्सीडेंट हेछि। बस रु ओल्हेई हॉस्पिटल जाबाकू व्यस्त विव्रत होई पड़ुथला। हेले एही साहाय्य रोहित प्रेम पाई नुहे मनीष पढ़िया पाई करबाकू स्थिर करिथिला। रास्ता रे गला बेले ताकू ता ना पचारिथिला। से सोनम बोली कहिथिला। बस रास्ता रे केवल एतिकी छड़ा आउ किछि कथा हेबाकू उचित मने करनथिला रोहित। रोहित सोनम को हॉस्पिटल पाखरे छाड़ू छाड़ू से भीतर को दौड़ी चली जाइथिला। रोहित गाड़ी साइड करी हॉस्पिटल भितरे सोनम को खोजिबाकू चेष्टा करिथिला हेले पाई नथिला। एपटे ऑफिस रु बार बार कॉल आसिबारु रोहित ऑफिस चल जाइथिला। सोनम हॉस्पिटल ले बापा को सुस्थ थिबा देखी एते खुशी हो जाइथिला जे ताको हॉस्पिटल छाड़िबाकू आसीथिबा से युवक कथा मने पड़ी जाइथिला। आउ सोनम ताको अनेक खोजिथिला हेले ताको पाई नथिला। सेपटे रोहित पहुंची जाइथिला ऑफिस रे हेले अनेक डेरी हो जाइथिला। ता कंपानी सहित डील करबाकू आसीथिबा से कंपानी रोहित रो आसीबा डेरी होबा देखी चली जाइथिले। अवश्य परे रोहित पुणी तार टैलेंट बल से कंपानी सहित जोगाजोग करी डील फाइनाल करिथिला। दर्शक बंधु आमे सियाड़ को गले स्टोरी बहुत लंबा हो जिवो। आमे सोनम आउ रोहित रो प्रेम कहानी को नहीं कहानी को आगो को बढ़ेबा। रोहित मन भितरे सोनम को जमा भी काढ़ी पारु नथला। कोउठी रोहुथला सेदिन बाघर को आसीथिबा सोनम कहार संपर्क थिला एसबू जानिबाकू अनेक चेष्टा करुथला हेले जानी पारु नथला। एमितिरे 2 मास बीती जाइथिला। रोहित सोनम को भूली पारु नथला। सेपटे सेदिन साहाय्य करिथिबा से युवक को धन्यवाद देबा खोजुथला सोनम। रोहित खाइला बेले शोइला बेले सोनम रो से सुंदरी परीर चेहरा सामना को आसी जाउथला। दिने रोहित सोनम को मार्केट रे देखिला हेले से ता बापा सहित थिला भली लागिला। केमिति कथा हेबो भाबी भाबी सेठू पळेई जिबाकू बाहरुथला हेले सोनम रो नजर रोहित ऊपर पड़ीगला। से रोहित पाखकू दौड़ी आसिला आउ रोहित को पछपटू कहला धन्यवाद। रोहित रो खुशीर सीमा नथिला। सोनम रो बापा देखी आश्चर्य होई सोनम पाखरे पहुंची जाइथिले। सोनम को ता बापा किछि कहबा पूर्वरु सोनम सेदिनर सबु कथा ता बापा को कहि सारथिला। रोहित सोनम मुहरु तार प्रशंसा सुनी मनटा खुशी रे नाची उठुतला। सोनम रो बापा रोहित को धन्यवाद देवा सहित ताकू घर को डाकिले आउ एही बहाना रे सोनम रो नंबरटा रोहित को मिलीगला। बस रोहित रो खुशीर सीमा नथिला। रोहित सोनम को कॉल करबा आरंभ कर देथिला आउ दुई जण भल बंधु होई सारथिले। सबु प्रेम भली ए बंधुता भी दिने प्रेम रे परिणत हो जाइथिला। किछि दिन परे उभय परिवार रोहित आउ सोनाली को प्रेम को स्वीकृति दे देथिले आउ एमाने खुलम खुला प्रेम करिवार आउ असुविधा नथिला। एमाने अनेक जागा को बुलिबाकू जाइचंती सांगरे अनेक राति भी काटिचंती। खाली अपेक्षा थिला बाघर को।
ଆଉ ସେହି ବାହାଘରର ସମୟ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ସରିଗଲା, ଭୋଜିଭାତ ବି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଲା। ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ 2 ଜଣ। ଏକ ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ହେଲେ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ କଥା ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟା 7 ଦିନ ବି ସାଥ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ବାହାଘରର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋହିତର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ରୋହିତକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ରୋହିତକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖର ସୀମା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଘରେ ଥିବା ସୋନମ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ରୋହିତକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ, ସୋନମକୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ରୋହିତର ବାପା ସୋନମକୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସୋନମ ପୁରା ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଖାଲି ଆଖିର ଲୁହଗୁଡ଼ା ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁନଥିଲା କି ଖୋଲିକି କାନ୍ଦି ବି ପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସୋଫା ଉପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ରୋହିତର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖୁସିରେ ନୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋନମ ପୁରା ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୋନମକୁ ତା ବାପା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ରୋହିତର ପରିବାର ଲୋକେ ବି ସୋନମର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ସୋନମ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ରୋହିତର ସ୍ମୃତିରେ ସେହି ଘର ଛଡ଼ା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। ସୋନମ ସେହି ଘର ଭିତରେ ରୋହିତକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା 2 ମାସ। ହଠାତ୍ ସୋନମର ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୋନମକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ସୋନମ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରୋହିତ ସିନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସୋନମ ପେଟରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପିଲା ରଖିବ କି ନଷ୍ଟ କରିବ, ଉଭୟ ପରିବାର ସୋନମ ଡିସିସନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସୋନମର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୋନମ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ରୋହିତର ଶେଷ ସନ୍ତକକୁ ସେ କେମିତି ବା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ଏମିତି ସେମାନେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଚୁପଚାପ୍ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସୋନମ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ରୋହିତର ସ୍ମୃତିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ଛୁଆର ଅନେକ ଯତ୍ନ ନେଲା। ଆଉ ଠିକ୍ 10 ମାସ ପରେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ପୁଅଟେ ସୋନମ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରୋହିତର ସ୍ମୃତିକୁ ଛାତିର ସେହି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ବାସ୍ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସୋନମ। ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ବି କଲା। ଆଉ ରୋହିତ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ସେ ହସି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ସତ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏ କାହାଣୀଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିର ଋଣୀ ହେଇ ରହିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ କହିଲେ ସୋନମ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା? ନା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା? ଏ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବଣ୍ଟି ବବୁଲିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।